गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज होची मार्च 16 तारिख सोमवार। चलतु केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि चैनल रे नुआरु आछंती ताहले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। प्रथम खबर, राज्यसभा निर्वाचन पई एजेंट घोषणा कले तीन दल। आज हेबाकू जाउची राज्यसभा निर्वाचन। मैदान रे अछंती 5 जण प्रार्थी। घोड़ा बेपार एवं क्रॉस भोटिंग मध्य आसंता काली भोट देबे सबु दलर विधायक। तेबे आज राज्यसभा निर्वाचन लगी तीन दल निज निजर एजेंटों ना घोषणा करिसेंती। आगामी राज्यसभा निर्वाचन रे शासक दल बीजेपी पई निर्वाचन एजेंट होइचंती उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव एवं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। सेहीपरि वरिष्ठ विधायक प्रताप देव और प्रमिला मल्लिक बीजेडी एजेंट भावे काम करिवे एवं कांग्रेस एजेंट रहिबे पीसीसी सभापति भक्तचरण दास बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, चाषी मुहरे हस फुटाइला काल बैशाखी वर्षा। कंधमाल जिला घुमसुर उदयगिरी रे गत काली अपराह्न रे कला बादल माड़ी आसिबा सहित सहर सारा अंधकारमय हो जाइतिला। घड़घड़ी और बिजुली मारिबा सहित प्रबल वर्षा होइतिबा बेले कलिंगा अंचल रे काल बैशाखीर प्रभाव में प्रबल वर्षा होइतिबा देखिबाकू मिलिछि। कुआपथर माड़ होइतिबा बेले रास्ता घाट बरफमय हो जाइतिला। किछि घंटा पई एही अंचल रे काश्मीर रो बरफपात दृश्य अनुभूत होइतिला। चलित वर्ष ग्रीष्म ऋतु आरंभर प्रथम वर्षा जहाँकि चाषी मन रे आनंद खेली जाइछि। कारण हलदी खलिबा पई वर्षा को अपेक्षा करी रहितिबा चाषी बड़ आनंद रे वर्षा को अनुभव करचंती बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, ईरान युद्ध मध्य चाबाहार को नहीं सरकार को घेरिला कांग्रेस। चाबाहार बंदर को नहीं कांग्रेस दल केंद्र सरकार को टार्गेट करिछि। देशर मुख्य विरोधी दल कहिछि जे चाबाहार बंदर आउ भारत पई प्राथमिकता नुहे। ताजिकिस्तान आयोनी रे वायुसेना घाटी बंद हेबा परे यह देशर कूटनीति पई द्वितीय रणनैतिक झटका। कांग्रेस महासचिव तथा जोगाजोग प्रभारी जयराम रमेश ए संपर्क में सोशल मीडिया एक्स रे एक पोस्ट लेखि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को कणठोसा करिसंती। से प्रधानमंत्री मोदी को टार्गेट करी अभियोग आनिचंती। परवर्ती खबर, तमिलनाडु रे बीजेपी रो बड़ गोटी चालना। विजय को 80 सीट सह डेप्यूटी सीएम ऑफर। बीजेपी राज्यर क्षमतार निजर स्थिति मजबूत करने अभिनेतारू नेता होइतिबा विजय पार्टी टीबीके को मेंटर खोला ऑफर देइछि। सूत्र मुताबक बीजेपी विजय आगरे उपमुख्यमंत्री पदर प्रस्ताव रखिछि। पार्टी मेंटो आधार रे टीबीके को 80 सीट देवाकू प्रस्ताव देइछि। बीजेपी पार्टी हाईकमांडों मतरे जदि विजय प्रशासन भोट एनडीए सहित जोड़ी हो जाए तेबे राज्यर निर्वाचन फलाफल संपूर्ण भावे बदली पारे। बीजेपी रणनीतिकारकों आकलन यह जे तमिलनाडु रे कड़ा मुकाबिला मात्र 2% भोट व्यवधान जय और पराजय दिग बदलाई पारे। विजय अभूतपूर्व लोकप्रियता को देखि बीजेपी तांकू निज सपक्ष में टाणिबा पई बड़ गोटी चालना करिछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, ब्लांक चेक दे कांग्रेस विधायकों को 5 कोटी लेखाएं जाचुचंती दिलीप राय। आज राज्यसभा निर्वाचन। 10 राज्यर 37 राज्यसभा आसन पई निर्वाचन हेबाकू थिबा बेले ओडिशार 4 आसन पई हेबो निर्वाचन। एथिलागी राजनैतिक उष्मता बढ़िबारे लागिछि। एही परिप्रेक्षी रे आज घोड़ा बेपार नहीं बीजेपी समर्थित स्वाधीन प्रार्थी दिलीप राय विरोध में सांघातिक अभियोग सामना को आसीछि। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्लेखा एभली अभियोग आनिछंती। से कहिसंती जे कांग्रेस विधायक माननकू प्रलोभित करने को उद्यम जारी रही। बेंगालुरु स्थित होटेल रे थिबा विधायक माननकू ब्लांक चेक दिया जिबा सो 5 कोटी टंकार ऑफर करा जाउछि। ओडिशारू 4 जण लोक आसीचंती। सेमाननकू दिलीप राय पठाइचंती। एठी हमर 8 भोट और भुवनेश्वर आउ 6 भोट सुरक्षित अछि। मोबाइल कॉल डिटेल्स देखाई अभियोग आनिचंती सप्तगिरी उल्लेखा बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, पूर्वतन केंद्र मंत्री अरुण जेटली हेला परलोक। खबर आसीछि कि पूर्वतन केंद्र मंत्री अरुण जेटली निधन होइछि। तांकर स्वास्थ्य ठीक नथिबारु गत 9 तारिख से दिल्ली एम्स रे भर्ती होइतिले। तेबे गत काली दिन 12 रे तांकर सही हॉस्पिटल रे देहांत होइछि। 66 वर्ष बयस रे से ए संसारु विदाय नेइछंती। तांकर स्वास्थ्य अत्यंत खराब हेबारु तांकू लाइफ सपोर्ट सिस्टम रे रखा जाइतिला। नरेंद्र मोदी को ठारू आरंभ करी बीजेपी अन्य नेता और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य एम्स जाई बहुत थर तांकू देखा करी आसुतिले। एही किछि दिन तले बीजेपी वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज परलोक होइतिबा बेले पुणी दुखर घेराव बीजेपी खेली जाइछि। परवर्ती खबर, ईरान उपरे आघात आक्रमण कला इस्राएल। तेहरान महाकाश गवेषणा केंद्र वायु प्रतिरक्षा कारखाना ध्वंस। इस्राएल सेना
ତେହେରାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ଇରାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ କାରଖାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରିଛି ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସାମରିକ ଉପଗ୍ରହର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନା ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାମରିକ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରଣନୈତିକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଇରାନର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର କ୍ଷମତାକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଭାବ। ବୁଲଗେରିଆର ରହସ୍ୟମୟୀ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ 2026 ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବେ ତାହା ସତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହା କ'ଣ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସଂକେତ କି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ କିପରି ପଡ଼ିବ। ବାବା ଭେଙ୍ଗା କହିଥିଲେ ଯେ 2026ରେ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ମାରିବୁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ଇରାନ ସେନା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଇରାନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ସଂଗଠନ ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି। ଆଇଆରଜିସିର ବୟାନକୁ ନେଇ ପୁରା ଦୁନିଆ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଇଆରଜିସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛି ଯେ ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ମାରିବ। ଇରାନ ଗାର୍ଡସ ନିଜର ୱେବସାଇଟ ସେଫାହ ନ୍ୟୁଜରେ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଥିବା ଅପରାଧୀ ବଞ୍ଚିଛି, ତେବେ ଆମେ ପୁରା ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ତାର ପିଛା କରିବୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ମାରିବୁ। ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଇଆରଜିସି କମାଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି ଯେ 28 ଫେବୃଆରୀରେ ଆୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମାନିଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଏକ ଏଭଳି ଅପରାଧ ରହିଛି ଯାହାର ହିସାବରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ସୁଝିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମମତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଏକ ଘୋଷଣା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂଜାରୀ ଏବଂ ମୁଏଜିନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥାସମ୍ଭବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନୂତନ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ମୁଏଜିନ ମାନେ ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଏକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି ଯେ ଆମର ପୂଜାରୀ ଏବଂ ମୁଏଜିନ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ସେବା ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଠନକୁ ବଜାୟ ରଖେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଉଥିବା ମାସିକ ସମ୍ମାନ 500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ସହିତ ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।